क्या है बाबा मेनू लो हमारे ये बाड़ी देंगे ठीक पूरा करो दूर दूर खा रहे क्यों नहीं देख प्लान करो খেলো খেলো হ্যাঁ শট করো গোল চলে গেল সীমানার বাইরে কেমনে মারছে no आप लगे বৃষ্টি হয় তোমার বিটে দেখলাম কার্টন এর ভিজে না এনে যে দেখলাম কার্টন এর ভিজে না ভিজে এনে যেটা দেখলাম বস্তা কার্টন সিলিনে নষ্ট হেডফোন আছে হেডফোন দিয়ে তুমি দিতে গান নুন এমনি এই যে চিনতে পারছি कुछ बाय हमारे ठीक करे लौरे के लिए उजी यहाँ क्या रोशन के जैसे ना चला दूर रख दे और वो छोटे भाई